Tingnan sa Open Elite. Oh, mga sa gitna! Si ayan na. Open Elite. First lap, naguna si Kamkam Nerbida. Kint Abay-Abay. Dexter Nerveda, Ken Abay-Abay, Muyong. Moyong. Kaluban, Edison. Tinilit. Aaron Villanueva, Mangitoy, Adil, Batuto. Saysay, and Gary Pero. Ako, warang tigil na yung mabungkag. Bago kita na untuk kanina sa kon ko. Sa katong ilang ayan. Kagapon si Kamkam. Abay-Abay, ayan. Edison. Moyong. Aaron and Enzo from Davao City and Tagum City. Open Elite category. Ang ilang mga misis. Nakunayabon si Kamkam. Nerbeda. Abay-abay. Ayan. Edison. Moyong Villanueva. Bangkat. Anel. Wala si Pinlaps. Last 7. Dalam. Tol. Last 7. Si Ayan Kaluban na po na kuna. Kondisyon mo kay si Ayan. Gi underbalan pagyod gi sonda ni Kamkam mo ni Asibin berarti mo oh. sa 30 pa pala eh. Ito. Oh, grabe. Umot yung lingkuan ba? Oh, meow meow. Meow meow. 38 million views ni ang nagdala. 5 laps. Si Ken Abay-Abay boss kay Kamkam Nerbida ikatulo. Ayan, Luban, Harold, Kamka, Edison, Anel, si Moyong. Ay, ang overlap isa. Kaway guys, pasubay na po siya. Pabalik na po dito sa finish line. Gisunda na po ni Harold og Edison. Tang 5.